জীবনে কি আছে ময়দানের মাঝে এবার এত্তেবা করিয়ারে এবারে এত্তেবা করিয়ারে ইবে হইয়ে এলাম কিছু আর চাইতে আছে তাহলে যে আইও আছে লোয়াই ভালো হয়। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। तमाम रोहिंग्या भाई अंचले खिताब করে খাওয়া থেকে 1 কোটি রোহিঙ্গা 10 মিলিয়ন রোহিঙ্গা আছে তারা বেকুন আতর সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাতে যেটা আছো বাবা জিকল বাবা বেকল মাহবুনা নেকল তোমারা রাজ্য চাইতে নিয়ে তোমারা রাজ্য চাইতে না তোমারা রাজ্য চাইতে না कम अज कम जे भारत আছে হে भारत তো 500 মাইল লাগা যাবে না তুমি যে भारत আসো হে भारत তো 500 লাগা যাবে না। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা তো হিজরত করে মদিনা শরীফ আসছে। তো মদিনা শরীফে জঙ্গ বদলা লাগা গিলে তো জঙ্গ বদলা লাগা গিলে মদিনা শরীফ তো আয়ার তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়া রে বুঝার যদি গিয়া বলে কি হতা মক্কা গিয়ে হিজরত করে यार আয়ানোর বাদ তো হিজরত করার বাদ তি আয়ারে মদিনাতে আয়ারে হতা মক্কা গিয়ে তোমার বাবা মা বনে তোমার কেন্দ্র সারিও ইনো তোমার বাবা না ইনো তোমার মা বনে না মগ তো সরগরদ ইন্দিও তো সরগরদ মগ ডুমে সরগরদ তোমারা जो চাইতে পারো তোমারা जो তোমারা মুসলমান নন কি আর কেন মুসলমান নন কি तुम्हारा रोहिंग्या मुसलमान होने की तुम्हारा रोहिंग्या मुसलमान होने की तुम्हारा रोहिंग्या मुसलमान तुम्हारा जो साहित्य करो तुम्हारा जो शायरी हो तुम्हारा तुम्हारा तो लोना देने तुम्हारा तो ईमान ना देने तुम्हारा तो गायरत ना देने तुम्हारा तो गिरफ्त ना देने तुम्हारा तो फियोन हसद की नाबूस सिरत नाज़ुल लग लिखी वो फियोन हसद की नाबूस इधर लगा रहा होता मगर लगा रहा होता मगर तो सर करते ये मेरे उल्लाह बासरात हेडो तो शुरू हुई थी मंडोर हेडो तो शुरू हुई थी बोई धमार तीन दिन पुण्य धमार तुम्हारा से भारत आसो हे भारत जो 500 मालूम नहीं होगा ना যতক্ষণ বেড়ায় না আসো 12 বছর চালতি 50 বছর পর্যন্ত এই ব্যাকুল নিয়ে হলো 12 বছর চালতি 5 বছর পর্যন্ত ব্যাকুল নিয়ে হলো তোমার আল্লাহ উমর দিলে 2000 বছর উমর দিব তত মানা করিব 170 বছর উমর দিব তত মানা করিব 1000 বছর উমর দিব তত মানা করিব 300 বছর উমর তত মানা করিব 150 বছর উমর তত মানা করিব। लेकिन हर लागत सब लोना बातें मोहतज गिले नमाज पढ़ले फास्ट नमाज सब मदीना शरीफ गिले फंजादार सब मक्का गिले मक्का शरीफ गिले लागत सब ज्यादातर मदीना गिले लागत में हर लागत सब और हर दिल मोमिन अनिल क़िताल मुसलमान पढ़ के जो लड़ाई लड़े और तुम्हारा यार नौजदी والذين تعزين بوريو गरम मजे झील लालच गया इटारा ले दरो सब बिजी बेच काम है तुम्हारा एंकला बुझे आवाज़ को आरा चांदा करने ज़्यादा फिटने आरा तुकुन मसाइब तुकुन मसाकेल तुकुन चीज़ आरा और आगे दे इन तरके ज़्यादा लोबार इन तरके ज़्यादा लोबार नौफलों ने फिलिस्तीन मज़े लड़ाई भी दिल्ली 40 बज़र में मैदानी टीम में लड़ना गुरा ही थे 40 बज़र में मुसलमान सलाम से तो ये आयो लड़ा जाए उन्होंने खुद कौमन जब्बारी नफिया नानो हाल कायदे मानता फजा मानता और उनका वकातला तुम्हारा लड़ाई हम बोलते क्यों हिया नस्ब बिल 40 बज़र में मैदानी टीम में अकल बेगुन मोदी जवानों बात है गुरी बन दूसरे बन 40 बज़र ये नया पाया मदिवारे यार लड़ाई करा मेरे अल्लाह फता के जिले तो ये आरा मानव जगह का तो जरूर दे तो अल्लाह ला युगयिर मा बेकौमिन अल्लाह ये और कौन ना बदले जब तक निजर निजे ना बदले बेनफ्से निजर नफ्स ने इस्ते बदलाव रिबो तो
আল্লাহ বদলে দিব দে আর নইলে আল্লাহ সেই জমিনের মাঝে কমিনের দূর করিয়ে নাই আর কমানি আবাদ করে দিব কে বাজি নিয়লনা করতে পারতে 500 নিয়ল যেটুকু ভাড়া আছে দেশের মাঝে হ্যাঁ 10,000 20,000 ভাড়া আছে 50,000 ভাড়া আছে 1 লাখ ভাড়া আছে প্রতি ভাড়াতে 500 নিয়লনা 12 বছর জ্বালতি 550 বছর যাও মরুজন বেগুন নিয়ে যাবো না গরম মাখে গরম তো তোরা পনেরো নবন্য মলয় নবন্য পালো নবন্য পাঁচশো নবন্য এখন জেহাদের মৌকা ফৌরান জেহাদের মার হজগুত ফৌরান জেহাদের হজগুত নারী তকবির মারি আরে হজগুত মাতা মা কখন মাঝে আরে হজগুত তো জীবনে কি টাইমে জীবনে কি আসে ময়দানের মাঝে এবার এত্তেবা করি আরে এবারে এত্তেবা করি আরে ইবে হইয়ে এলাম কিছু আর চাইতে আসে তাহলে আছে আইও আছে লোয়াই ভালো হয় लेकिन अल्लाह जाने तो रो रहे यकीन करिए रे अल्लाह रो रहे यकीन करिए रे जो फौज हो गई अल्लाह रो रहे यकीन करिए अल्लाह रो रहे यकीन करिए नबी बदल जोन तरीका ले यार फौज हो गई जिंदगी ये दिन ना लड़ाई दे मुंडू टाके मुंडू मार खाली वाला अरे मंगला लड़ाई दे रे किसु मानुष बददिन मानुष बदरंगे मानुष रंगे मक्कल दाई हुई रंगे मगदा एর মকলে মিললই তুই অততে গুলি মাঝে মরি গই রঙে খেলা এর মকলে দালি খেলা মকর তো দিব বলল মকরের মিলে বাস বেরে মরি আর ওদের মিলে হি নো মরি লারে মাঝে দাদা আল্লাহ এ লারে তু দাগদে বাজে দাগদে হড় কে দাগদে ধরে নওয়াজা এটা তোমার মানতা করে আল্লাহ यकीन बादी ईमान आनी सही ईमान आनी तो लारे मा सामने जोग होय लारे मा सामने होय लरे मा सामने जोग होय लारे मा सामने होय या गुन लारे करो लारे करिले तो हाल लागने की तरफ है तो एतुको गरीब आदि ओदर मारा हो रही শহীদের মারা বললে বেশি ইজ্জতের মারা আল্লাহ এবার জানতে লাগে আল্লাহ এবার খানা খাবা আল্লাহ তো শুরুন তোরা আকল না রাখো তোরা শুরু না রাখো আল্লাহ তোর তো রিজিক দিয়ে খানা দিয়ে শহীদ দেখলো রে এত লাউটিয়া রে বেশি দরজা বেশি বড় দরজা অবাজ করে লামগো ফুটতে বেড়াতে 500 1000 ফুটতে বেড়াতে 1000 লামিনি অলঙ্কারে এই লামিয়ারে ময়দান মানারে দেখবে আল্লাহ মগ দাই দুরি ঝেড়ে যাইব জিনতে আইছে রাঙামাটিতে ঝেড়ে যাইব কিনা বান্দরবানতে ছেড়ে যায় নেপালতে ঝেড়ে যাইব মগদা ছেড়ে যাইব শ্রীলঙ্কাতে ঝেড়ে যাইব তারা এখন দেশ বানাতে বলে কোনো 8-10টার মুলুক মিলিয়ে আরে মগর এখন দেশ বানাতে খ্রিস্টান দেশ বানাতে কিনা মুশরিক দেশ বানাতে 8-10 মুলুক মিলিয়ে 8-10 মুলুক মানুষ এসে মগা ছেড়েছিলাম আর কানামা দেশ বানাতে আমরা দেশ বানিয়ে বললাম इधर अरबिया इंडिया साथ बांग्लादेश 1 नंबर साथ बर्मा ये 1 नंबर साथ चीन साथ तरह लेकिन आरा देश में